Welcome to Odia Medium School. This channel provides you Odia Medium School subject study. Please like, share and subscribe. ପିଲାମାନେ ମୁଁ ହେଲି ତୁମ ଶାନ୍ତନୁ ସାର୍। ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 6ର ଇଂରାଜୀ ବହିର ଲେସନ୍ 4 ଦି ଡିପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଡିପ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ବଧିର ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହୁ ଆହୁରି କାଲା ମଧ୍ୟ କହୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ ନା ଡିପ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ବା ସାଙ୍ଗ। ଦି ଡିପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ବଧିର ବନ୍ଧୁ ବା କାଲାର ବନ୍ଧୁ ବି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଚାଲ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ୟାର ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂ କ'ଣ ଦେଇଛି। Listen to the story. One person went to England. He did not know English except 3 words phrase. Yes, no, very good. There was a street fight one day. He was present there. The police therefore caught him. The police asked him, "Did you take part in the fight?" He, without understanding the question, answered, "Yes." The police took him to the police station. The inspector there asked him, "Look, people say you took part in the fight. Do you want to say anything against this charge?" He said, "No." When the inspector said, "You will be sent to prison," the man said, "Very good." ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂର ଅର୍ଥଟି ବୁଝିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଷ୍ଟୋରିଟେ ଦେଇଛି। ଲିସନ୍ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟୋରି। ଏ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆଗେ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ। ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ କେଉଁଠି ଥରେ ଯାଇଥିଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ନାମ ଶୁଣିଥିବ, ସେଠାକୁ ସେ ଯାଇଥିଲା। ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ ଇଂଲିଶ ଏକ୍ସେପ୍ଟ 3 words phrase. ୟେସ୍, ନୋ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଏଠାରେ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ କିଏ କହୁଛି କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ ବେଙ୍ଗଲି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଧିକାଂଶ 90% କ'ଣ ନା ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହିଁ ଚାଲେ। ଏ ଲୋକଟି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ ଇଂଲିଶ, ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଜାଣିନଥିଲା। ଏକ୍ସେପ୍ଟ 3 words, କେବଳ 3ଟି ୱାର୍ଡ଼ ବା ଫ୍ରେଜ୍ ଜାଣିଥିଲା। କ'ଣ ୟେସ୍ ଜାଣିଥିଲା, ନୋ ଜାଣିଥିଲା, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଜାଣିଥିଲା। ଏ 3ଟି ୱାର୍ଡ଼ ସେ ଶୁଣିଥିଲା, ସେ 3ଟି ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ଶିଖିଥିଲା, ୟେସ୍, ନୋ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟ୍ ୱାନ୍ ଡେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଫାଇଟ୍, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଯେଟା ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା। ହି ୱାଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେୟାର, ସେ ସେଠାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା ବା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତୁମେ ଯେଉଁ କୁହ ତୁମ ସାର୍ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍ ମାନେ ମିନ୍ସ କ'ଣ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ। ଦି ପୋଲିସ୍ ଦେୟାରଫର୍ କଟ୍ ହିମ୍, ସେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ୍ ତାକୁ କ'ଣ ନେଇଗଲା। କଟ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଧରି ନେବା, ହେଲା, ତାକୁ ଧରି ନେଲା। ପିଲାମାନେ କେଚ୍ରୁ କଟ୍ ହେଇଛି, କେଚ୍, କଟ୍, କଟ୍। ଦି ପୋଲିସ୍ ଆସ୍କ୍ଡ ହିମ୍, "ଡିଡ୍ ୟୁ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଫାଇଟ୍?" ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଭାଗ ନେବା। ପୋଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ଦି ପୋଲିସ୍ ଆସ୍କ୍ଡ ହିମ୍, "ଡିଡ୍ ୟୁ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଫାଇଟ୍?" ତୁମେ ଏଇ ଫାଇଟ୍ ବା ଲଢ଼େଇରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲ କି? ହି, ୱିଥାଉଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପିଲାମାନେ ସେ କେବଳ 3ଟି ୱାର୍ଡ଼ ଜାଣେ, ୟେସ୍, ନୋ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆଉ ସେ କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ। ହି, ୱିଥାଉଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁ ପୋଲିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲେ, ଡିଡ୍ ୟୁ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଫାଇଟ୍, ତୁମେ ସେଠାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲ କି, ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲ କି? ହି, ୱିଥାଉଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସେ ଏଇ ପୋଲିସ୍ ବାବୁଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମାନେ ନ ବୁଝି, ହେଲା, ୱିଥାଉଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ନ ବୁଝି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ବୁଝିବା, ନ ବୁଝି ଆନ୍ସର୍ ଦେଲା। କ'ଣ ଦେଲା? ୟେସ୍, ଦି ପୋଲିସ୍ ଟୁକ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଦି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍। ସେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେଇଦେଲା ନା ୟେସ୍, ସେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା ବୋଲି। ସେ କେବଳ 3ଟି ଫ୍ରେଜ୍ ଜାଣିଥିଲା, ୟେସ୍, ନୋ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ସେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଲା ୟେସ୍। ତାପରେ ପୋଲିସ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ଦି ପୋଲିସ୍ ଟୁକ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଦି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ପୋଲିସ୍ ମାନେ ତାକୁ କେଉଁଠି ନେଇଗଲେ ନା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବା ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଦି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେୟାର ଆସ୍କ୍ଡ ହିମ୍, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥାଆନ୍ତି। ଦି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେୟାର ଆସ୍କ୍ଡ ହିମ୍, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ଲୁକ୍, ପିପୁଲ୍ ସେ ୟୁ ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଫାଇଟ୍, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ এই ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲ। ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଭାଗ ନେଇଥିଲ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦିସ୍ ଚାର୍ଜ? ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି? ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦିସ୍ ଚାର୍ଜ, ହେଲା, ଚାର୍ଜ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅଭିଯୋଗ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି? ହି ସେଡ୍ नो ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେଡ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ସେଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରିଜନ୍। ହେଲା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେଡ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ସେଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରିଜନ୍, ତୁମକୁ ତେବେ ତାନେ କେଉଁଠି ନା ପ୍ରିଜନ୍ ବା ବନ୍ଦୀ କରାଯିବ। କାହିଁକି? ଇଏ ପିଲାମାନେ ଇଏ ସବୁ କିଛି ମାନି ନେଲା, ଇଏ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଇଂରାଜୀ। ଦି ମେନ୍ ସେଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସବୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ତାନେ ଏବେ ବନ୍ଦୀ କରାଯିବ, ସେ ମେନ୍ଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଭେରି ଗୁଡ୍। ପିଲାମାନେ ଏ ଜାଣିଛ ତ ପିଲାମାନେ ଫମ୍ପା ମାଠିର ଶବ୍ଦ ବେଶୀ, ଏ କିଛି ନ ଜାଣି ଶୁଣି ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ତାର ଯାଇକି ହଇରାଣ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ଚାଲ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଲେସନ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। SGP1 ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଡିପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡର SGP1। ୱାନ୍ସ ଦେୟାର ଲିଭ୍ଡ ଏ ପୋର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଏ ଭିଲେଜ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ୱାନ୍ସ ଦେୟାର ଲିଭ୍ଡ ଏ ପୋର୍ ମ୍ୟାନ୍। ପିଲାମାନେ ପୋର୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଗରିବ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲିଭ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ବାସ କରିବା। ଥରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ରିଚ୍ କ୍ଲାସମେଟ୍, ତାର ଗୋଟିଏ ରିଚ୍ ବା ଧନୀ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାଥୀ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ସହପାଠୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ରିଚ୍ କ୍ଲାସମେଟ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ରିଚ୍ କ୍ଲାସମେଟ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରିଚ୍ ଧନୀ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସହପାଠୀ ବା ସାଥୀ ଥିଲା। ହି ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଟାଉନ୍, ସେ କେଉଁଠି ବାସ କରୁଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଧନୀ ସାଥୀ ବା ସହପାଠୀଟି। ହି ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଟାଉନ୍, ସେ ଟାଉନ୍ ବା ସହରରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ଦେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ମିଟ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସାକ୍ଷାତ କରିନ, ମିଟ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ବା ଭେଟିବା, ସାକ୍ଷାତ କରି ନଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍। ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଦି ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ ବିକେମ୍ ଡିପ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦି ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଇୟର୍, ତାର କାନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ବିକେମ୍ ଡିପ୍, ଆଉ ସେ ଡିପ୍ ବା କାଲା ବା ବଧିର ହେଇଗଲା। ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ଭିଲେଜ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ନୋ ଦିସ୍, ତାର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ଗରିବ ସାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ରୁହେ, ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲା। ଦେ ୱେର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ପରସ୍ପର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ୱାନ୍ ଡେ ଦି ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ସିରିୟସଲି ଇଲ୍। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଧନୀ ସାଥୀଟି ଜାଣିଲା, କ'ଣ ଜାଣିଲା ଯେ ନା ତାର ଯେଉଁ ଗରିବ ସାଙ୍ଗଟି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହିଥାଏ, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ୱାଜ୍ ସିରିୟସଲି ଇଲ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସିରିୟସଲି ମିନ୍ସ ଗୁରୁତର, ଇଲ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଅସୁସ୍ଥ, ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। କିଏ ପାଇଲା ନା ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଥରେ ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେମ୍ ଟୁ ନୋ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତାର ଯେଉଁ ସାଥୀଟି ବହୁତ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସୋ ହି ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ହିମ୍, ତେଣୁ ସେ ଡିସାଇଡେଡ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ସ୍ଥିର କଲା। କ'ଣ ସ୍ଥିର କଲା ନା ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ହିମ୍, ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ଥିର କଲା। ଦି ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥଟ୍ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଟକ୍ ଟୁ ହିମ୍। ଏ ଯେଉଁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ହିମସେଲ୍ଫ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଯାଉଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ନା ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଟକ୍ ଟୁ ହିମ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବା ତା ସହିତ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ପିଲାମାନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କ'ଣ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ହିଅର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ୱିଲ୍ ସେ, ସେ ଯାହା ବି କହିବ ମୁଁ ତ ତା କଥା ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ହିଅର୍ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବା, ମୁଁ ତାର କଥା କୌଣସି କଥା ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ହି ୱିଲ୍ ସେ, ସେ ଯାହା ବି କହିବ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ହି ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ କେୟାରଫୁଲି ପ୍ଲାନ୍ ହିଜ୍ ଟକ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେତେନେ ବି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା, ହି ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଲେସ୍, ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଗଲା ବା ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ସେ ବହୁତ କମ୍ କଥା ହେବ। ଆଣ୍ଡ କେୟାରଫୁଲି ପ୍ଲାନ୍ ହିଜ୍ ଟକ୍, ଆଉ କେୟାରଫୁଲି ପିଲାମାନେ, କେୟାରଫୁଲି ମିନ୍ସ ଯତ୍ନର ସହିତ, ପ୍ଲାନ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା କେମିତି ସେ କଥା ହେବ। ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କଲା, ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ କହିବ ନା ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାକୁ ଯାଇକି ଆଗେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଶୁଭ ସକାଳ ବା ସୁପ୍ରଭାତ ଜଣାଇବ। ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ତାପରେ ତାକୁ ପଚାରିବ, କ'ଣ ପଚାରିବ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ତୁମେ କିପରି ଅଛ। ପିଲାମାନେ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ବି ତୁମେ ପଚାରିପାରିବ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ହି ୱିଲ୍ ସେ, ତାର ସାଥୀ ଗରିବ ସାଥୀଟି କ'ଣ କହିବ, ଫାଇନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଫାଇନ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଭଲ,
तुम्हें भी पिलाने आंसर तुम दे पार तुम साथी जदि जन पचार हाउ आर यू कह आई एम फाइन। देख पे तार साथी फाइन मीन्स हो भलरे अच्छी फाइन थैंक यू है तापर से जनाऊँ कौन हो ना थैंक यू ही विल से फाइन थैंक यू। देख पे ये हूँ तार प्लानिंग करुच्ची एटा पे भर कन्वर्सेसन होनी एपर्तन बा कथबार्ता चलनी ये प्लानिंग करुच्ची किए ना धनी व्यक्ति प्लानिंग करुच्ची सेटा जाइए कौन हम ना फास्ट सी जाइए कौन कहने कहगला ना ही टक लेस से कम कथा हो आउ से प्लान करी जाऊँगी कौन कौन सी कह आई विल से गुड मॉर्निंग प्रथमे सुप्रभात जनइब हाउ आर यू तापर पचार तुम्हें किपरि अच्छ बोली पचार तापर से गरीब साथी कौन कह बोली से भावुची ही विल से फाइन थैंक यू भलर अच्छी धन्यवाद बोली जनइब पचार धन्यवाद बोली जनइब। देन आई विल से दैट इज गुड देन आई विल आस्क दैट व्हाट फूड आर यू टेकिंग तापर पे देख पे दैट इज गुड आंसर दे सारापर ये धनी व्यक्ति कौन कह ठीक अच्छी। देन आई आस्क व्हाट फूड आर यू टेकिंग है तापर से पचार कौन सब खाद्य तुम्हें खाऊच बा नौच ही विल नेम दी फूड ही इज टेकिंग से साथी गरीब साथी से खाद्यर तालिका गुड़ी कह जो खाद्य गुड़िक से नौची बा खाऊची से गुड़िकर नेम बा तालिका कह दैट इज गुड फॉर यू यह तुमपाई भल बोली से किए कह धनी व्यक्ति कह। फाइनाली आई विल आस्क हु इज योर डॉक्टर शेष में धनी व्यक्तिर शेष क्वेश्चन कौन रु इज योर डॉक्टर पचार तुमर डाक्तर किए ही विल टेल द नेम ऑफ हिज डॉक्टर से तांकर डॉक्टर बा डाक्तर नाम कह। आई विल से आई होप गॉड विल हेल्प हिम विथ हिज वर्क तापर ए धनी व्यक्ति जनक कौन कहे ना आई विल से आई होप गॉड विल हेल्प हिम विथ हिज वर्क मुझे कहबी ना भगवान तांको साहाय्य करंतु कहीं से लोक मान बहुत डॉक्टर माने विभिन्न लोक मान जीवन बंची था ये तार तो प्रिय बंधु को ट्रिटमेंट कर ये कौन कहूँ ना आई होप गॉड विल हेल्प हिम विथ हिज वर्क मु आशा कर ईश्वर तांको कर्म रे साहाय्य करंतु बोले से कहिबे बोले से कहूँ यहाँ प्लानिंग तार प्लानिंग थिला तार चलो पे देखा यार किसी क्वेश्चन आंसर। फास्ट क्वेश्चन पे लक्ष्य कर हु आर देयर इन दिज पैराग्राफ्स ये जो आम पैराग्राफ टी पढ़िले से पैराग्राफ रे कौ माने अछंती पिला माने आम जो पढ़िले पैराग्राफ रे कौ माने थिले ना दुई जन बंधु कथा कहा होतला आम लिखिपर इन दिस पैराग्राफ देयर आर टू पर्सन दे आर द पोर मैन एंड हिज रिच क्लासमेट जड़े गरीब लोक एवं तार गोटे धनी सहपाठी विषय थिला पैराग्राफ टी व्हेयर डिड द रिच फ्रेंड लिव है पे देख लिखाई व्हेयर डिड पे मो बारंबार कहूँ जिते भी आम कौन करूँ या करुचु क्वेश्चन आंसर करुचु देख पे डब्ल्यूएच क्वेश्चन अच्छी धर व्हेयर मीन्स हूँ गोटे प्लेस बदल में बसे डब्ल्यूएच वार्ड पे व्हेयर क्या बदल बसे ना गोटे स्थान बदल में बसे आमको गोटे स्थानर नाम लिखापी पड़ो। फास्ट अफ ऑल पे तुमको देख पे डिड टी को बुझी आने ये कौन ना भाव सहित एड कर द रिच फ्रेंड लिव कौन हो ना लिव्ड V2 फॉर्म हो द रिच फ्रेंड लिव्ड इन ए टाउन कौटी रोला इन ए टाउन आम ताने आंसर टी कौन आसो पे ये ही देखना आम जापर व्हेयर डिड द रिच फ्रेंड लिव से कौटे रोला व्हेयर मीन्स पे गोटे स्थान ना ही इन ए टाउन से धनी व्यक्ति जनक कौटी रोला ना सहर में रोला। व्हेयर डिड द पोर फ्रेंड लिव देख पे मैंने ये से जिनस आमको भेट करने पड़ो डिड अच्छी माने ये लिव्ड हो द पोर फ्रेंड लिव्ड इन ए विलेज से गरीब सांगटी गाँव में रोला। व्हाट हैपेंड टू द रिच फ्रेंड से धनी व्यक्ति सहित कौन घटिला व्हाट हैपेंड कौन घटना घटिला क्या सहित ना से धनी व्यक्ति सहित द रिच फ्रेंड हैड प्रॉब्लम्स विथ हिज ईयर एंड बिकेम डीप तांकर ईयर रे किछि प्रॉब्लम हैला एवं से कौन हो गला ना बधिर बा काला रे परिणत हो गला आ ताकू किछि सुनागला नहीं। डिड हिज पोर फ्रेंड इन द विलेज नो अबाउट हिज प्रॉब्लम्स देख पे कह जो गरीब सांगटी गाँव में रोला ये धनी व्यक्तिर प्रॉब्लम विषय से जानी कि नो हिज पोर फ्रेंड इन द विलेज डिड नॉट नो अबाउट हिज प्रॉब्लम्स ए गाँव में रोला गरीब व्यक्ति तार प्रॉब्लम्स विषय जानी नाला कार ना धनी व्यक्ति जो सांग तार धनी सांगर प्रॉब्लम विषय से जानी नाला। पे देखिए 6 नंबर डिड द रिच फ्रेंड वांट टू टेल हिज फ्रेंड अबाउट हिज डिफनेस व्हाई पे माने
देखियो आमे जस्ट पढ़िले जे रिच फ्रेंड ताको देखा करिया पई जेबा पई बाहरला आउ से प्लानिंग करिकी जीवा को से चाहूतला से एक्चुअली तार वीकनेस से जणया पई चाहू नतला एबे देछि क्वेश्चन डिड द रिच फ्रेंड वांट टू टेल हिज फ्रेंड अबाउट हिज डिफनेस से तार डीपनेस ए बधिर गुण को जणया पई से चाहूतला कि जदी नुहे काहे की व्हाई नो द रिच फ्रेंड डिड नॉट वांट टू टेल हिज फ्रेंड अबाउट हिज डिफनेस से जणया पई चाहू नतला तार जो बधिर गुण को जणया पई चाहू नतला बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू टेल एनीबॉडी अबाउट हिज प्रॉब्लम्स और वीकनेस से कहारी को तार प्रॉब्लम किंबा वीकनेस दुर्बलता जणया पई चाहू नतला तेनु तार सांग को मध्य से जणाई नतला व्हाट डिड द रिच फ्रेंड कम टू नो अबाउट हिज फ्रेंड से धनी व्यक्ति जनक ए गरीब व्यक्ति विषय कौन जानिबा को पाइले द रिच फ्रेंड केम टू नो दैट हिज फ्रेंड वाज सीरियसली इल से धनी व्यक्ति जनक जानिबा को पाइले जे तांकर जो गरीब बंधु गुरुतर भावे असुस्थ अछंती से कथा से जानिबा को पाइले 8 नंबर व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू डू तापरे से धनी व्यक्ति बा धनी बंधु कौन करिया पई स्थिर कले डिसाइड मीन होची स्थिर करिया पिला माने सब क्वेश्चन देखियो पिला माने ये होची सिंपल पास्ट फॉर्म रो क्वेश्चन देखि बच्चा सब बेले पिला माने भिटु करियो नने भूल हो डिसाइड कोन हो ना डिसाइडेड ही डिसाइडेड टू विजिट हिज फ्रेंड लिविंग इन द विलेज तापर से स्थिर कले जे तार जो गरीब बंधु गाँ रे रहउतबा गरीब बंधु को साक्षात करिया पई जे विजिट करिया पई जिवे व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू टॉक लेस कहीं से डिसाइड कले बा स्थिर कले जे तांको सहित बहुत कम कथबार्ता बेसिकली बंधु मैंने जिते मिसी जाती से परस्पर सहित प्रबल प्रबल तांकर पुराणा कथा ठू आरंभ कर सबू कथा से आलोचना करती कहीं से साक्षात करने जाऊँच बहुत कम कथा से कहीं स्थिर कले ही डिसाइडेड टू टॉक लेस बिकॉज ही कुड नॉट हियर व्हाट इज पोर फ्रेंड वुड से कहीं तांकर जो ये एक्चुअली काला ही जो गरीब बंधु जहाँ भी कथा कहे शुणी पारे ना से डिसाइड कले जे कम कथबार्ता हे इफ ही सेज हाउ आर यू टू हिज फ्रेंड व्हाट विल बी हिज फ्रेंड्स रिप्लाई जतरे से कहे बंधु को हाउ आर यू तुम्हें किपरि अच्छ फ्रेंड कि कौन रिप्लाई दे बोले से प्लान करते इफ ही सेज हाउ आर यू टू हिज फ्रेंड्स रिप्लाई विल बी फाइन थैंक यू फाइन भलरे अच्छी धन्यवाद रिप्लाई आसीगली से प्लानिंग करते 11 नंबर क्वेश्चन व्हाट डिड ही डिसाइड टू से नेक्स्ट तापर से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारे बोले से डिसाइड करते बा स्थिर करते देन ही डिसाइडेड टू से दैट इज गुड ये कौन रिप्लाई देवे ना दैट इज गुड माने भल बा ठीक अच्छी जाने ठीक अच्छी 12 नंबर क्वेश्चन प्लान लक्ष्य कर कौन दिखाई ना व्हेन हिज फ्रेंड सेज व्हाट फूड ही इज टेकिंग व्हाट विल ही से जेते ये गरीब बंधुटी जो खाद्यर तालिका गुड़िक से कहते धनी व्यक्ति कौन कह तालिका गुड़िक शुणी सारापर व्हेन हिज फ्रेंड सेज व्हाट फूड ही इज टेकिंग ही विल से दैट इज गुड फॉर यू यह तुमपाई भल बोली से खाद्यर तालिका शुणी सारापर ये खाद्य तालिका शुणी सारापर धनी व्यक्ति कौन कहे दैट इज गुड फॉर यू यह तुमपाई भल 13 नंबर व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू आस्क फाइनाली शेष में जो धनी व्यक्ति जनक फाइनाली बा शेष में कौन क्वेश्चन करेंगे बोले से स्थिर करते फाइनाली ही डिसाइडेड टू आस्क हु इज योर डॉक्टर तुमर डॉक्टर बा डाक्तर किए किए तुमको ट्रीटमेंट कर कथा से जानापी चाहूले 14 नंबर क्वेश्चन व्हाट वुड हिज फ्रेंड रिप्लाई टू दिस यार आंसर कौन दब जो डॉक्टर आंसर कौन दब ना हिज फ्रेंड वुड टेल हिम द नेम ऑफ हिज डॉक्टर इन रिप्लाई यार रिप्लाई रहते पचारे हु इज योर डॉक्टर से कौन देवे डॉक्टर नाम कहे से कथा कहुच्छी हिज फ्रेंड वुड टेल द नेम ऑफ हिज डॉक्टर इन रिप्लाई रे से गरीब बंधु जनक डॉक्टर नाम कहे व्हेन हिज फ्रेंड टेल्स द नेम ऑफ द डॉक्टर व्हाट वुड ही डिसाइडेड टू से जितेबले गरीब बंधुटी से डाक्तर नाम कहे व्हाट वुड ही डिसाइडेड टू से ए धनी व्यक्ति जनक कौन स्थिर करते कहवाई व्हेन हिज फ्रेंड टेल्स द नेम ऑफ द डॉक्टर ही वुड डिसाइडेड टू से आई होप गॉड विल हेल्प हिम विथ हिज वर्क जितेबले गरीब बंधुटी डॉक्टर नाम कही सारे से धनी व्यक्ति कौन कह बोली स्थिर करथिला ना से स्थिर करथिला जे आई होप गॉड विल हेल्प हिम विथ हिज वर्क ईश्वर तांको कर्म साहाय्य करती बोली से कह बोली से आशा करता कहीं से भी गोटे गोटे जड़े जड़े ईश्वर लोक मान जीवन बचाते आउ ये सांगर भी जीवन बंची से कौन ईश्वर पाखे प्राप्ति कर साहाय्य करती बोली से कह बोली से चाहूँ ये पे यार SGP मान किसी क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में देखा SGP 2 क्वेश्चन आंसर और तार समरी थैंक यू।